हेलो डियर वेलकम टू वन कोचिंग सेंटर ओडिशा। आज टॉपिक रही बड़पण किंबा श्रेष्ठता। तार कवि होउछंती कविवर राधानाथ राय। ए जो टॉपिक बड़पण किंबा श्रेष्ठता रे कविवर राधानाथ राय सही समय रहुथिबा विलासमय राजा जो माने निजर प्रतिष्ठा को आग को न बढ़ाई से माने केवल भोग विलास रे रहुथिले एवं पाप अर्जित करुथिले। से माने केवल पाप अर्जित करुथिले एवं प्रजा मानकु शोषण करी निजर गंता घर को से माने आग को बढ़ाई पय लागुथिले। ସେହି ସମୟର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ସାର୍କେଲ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଚକ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କବିତାରେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ରାଜା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ ତାହା ତ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ସିଂହ ରୂପକ ପିତୃତ୍ୱର ତୁମେ ହେଉଛ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସିଂହ ନ ହୋଇ ଶ୍ୱାନ କିମ୍ବା କୁକୁର ଆଜି ପାଲଟିଛି। ତାହା କହିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଜାରେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ, ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କେବଳ ଆଜି ତୁମେ ମାନେ ତାହାକୁ କେବଳ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଅଛ, ହେଲେ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହ। ତାହା କହିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାପରେ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢାଇ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଆଗକୁ ନ ବଢାଇ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ କେବଳ ତୁମମାନେ ତମ ମନରେ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଜାତ ହୋଇଛି। ତାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ। ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଗୁଡିକ ସେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସେଇ ସମୟରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ସେମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ହଉ ସେହି ସିଂହ ବଂଶର ସନ୍ତତି କିମ୍ବା ସେହି ସିଂହ ବଂଶର ଦାୟାଦ ହୋଇ ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ହଉଛ ସେହି ସିଂହ ବଂଶର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତତି କିମ୍ବା ଦାୟାଦ ହୋଇ ତମେ ଆଜି ଜଳ ପରି ଅଧୋଗତି କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଗତି ତମେ ଆଜି ଧାରଣ କରିଛ। ତୁମର ଯାହା ବି ଗତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗତି ତୁମର ଆଜି ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଜି ମୂଳକୁ ନୁଆଇ ତମେ ଚାଲୁଅଛ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଜାରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମର ଯେଉଁ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପିତୃପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅତି ଉଦାର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ମଣୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରଜା ରହୁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଜାକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜପ୍ରଜା ହେଲେ ବାଜପାରା। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ, ରାଜପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ବାଜପାରା, ପାରା ଯେପରି ବାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁନି କିମ୍ବା ବାଜ କେବଳ ପାରାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁନି, ଠିକ ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି ବୋଲି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, କାଢି ନେଲା ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅର୍ଜିତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଆଜି ତୁମେ ମାନେ କାଢି ନଉଛ ଏବଂ ନିଜ ଗନ୍ତା ଘର ତୁମେ ପୂରଣ କରୁଛ ବୋଲି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଶୀ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶର ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଦେଖାଇ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରୁଛ, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ, ଯେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ନୀତି ରହିଥିଲା ସେହି ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆଜି ତୁମେ ମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ବୋଲି ଏଥିରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିକି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ,
विदेशी संगीन कल तांको भीत से जो बात्सल्य ममता गोटे रही थाए जेपरी निजर प्रजा मानक गोटे परिवार मणुथिले ताहा तुमे माने परिवार न मणि कौन करुछ तुम माने विदेशी संगीनी माने विदेशी बंदूक देखाई तुमे माने तांको लुटबाट करुछ किंबा तांको भीत किंबा भय देखाउछ बोली कविवर राधानाथ राय कहिसंती। तापर से आगको बढ़ी कहिसंती गंताघर हेला तुम्हर सर्वस्व सर्वस्व प्रसाद गाभी हस्ती अश्व बोली से कहिसंती जो गंताघर जो घर रे कौन होइथाय केवल सुना रूपा विभिन्न प्रकार संपद रही थाए से संपद केवल तुम माने कौन करुछ सर्वस्व किंबा निज आपणार करुछ तापरे गाभी हस्ती गाई तापरे अश्व एगुड़िक मध्य निजर बोली तुम माने मने करुछ बोली एथिरे कविवर राधानाथ राय कहिसंती। राजधर्म हेला प्रजाधन बुहा मंत्री हेले खलकंट कान कुहा एथिरे कुहा जायछि राजधर्म हेला प्रजाधन बुहा राजार धर्म होइथाय से प्रजा मानकर मंगल करिबा कार्य हेले ए जो राजधर्म रहिछि ताहा हेउछि प्रजाधन बुहा तार अर्थ हेउछि जो प्रजा माने सेही राज्य रे रहउथिले सेही प्रजा मानकु शोषण करिबा कार्य हेउछि सेही समय राजा मानकर थिला मंत्री हेले खलकंट कान कुहा जो मंत्री से समय राजा माने रखुथिले सेही समय मंत्री माने मध्य एथिरे दुष्ट और डकायत पलटिछंती तापरे तंडी दुखी रंक अरक्षित रांड विदेशी को खुआइल कुकुटांड ए जो पॉइंट रो अर्थ कविवर राधानाथ राय कहिसंती तंडी दुखी रंक अरक्षित रांड जे दो दुखी माननकु किंबा विधवा माननकु ठकी जे सबु धन आपण माने लुटी नेउछंती से जो लूट धन को आपण माने विदेशंकु कुकुटांड किंबा से जो धन ऊपर लालन पालन काहा ऊपर करूछंती से जो धन ऊपर से माने विदेशी को खुआउछंती बोली कविवर राधानाथ राय कहिसंती। न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेले घिओ अटा संगे छाग मुंडा एमिति गोटे समय आसीछि तुम मानक समय रे जो समय रे प्रजा खुद कुंडाटी खाइबा पई पाउ नाहंती एवं तांको संगरे नै जाइछंती घिओ एवं छाग मुंडा किंबा छेली मांस से माने नै जाइछंती बोली कविवर राधानाथ राय एथरे कहउछंती। कांड ज्ञान हिंड कांड पृष्ठ हुंडा तार अर्थ होइछि कांड ज्ञान तो पाखरे साधारण ज्ञान मध्य नाही एवं अस्त्र कांड पृष्ठ हुंडा अर्थ अर्थ होइछि साधारण अस्त्र मध्य तुम पाखरे नाही अभिष्ट देवता कल लोभ प्रेत बोली से कहउछंती। नेलो घिओ अटा संगे छाग मुंडा एवं कांड ज्ञान हीन कांड पृष्ठ हुंडा तार अर्थ हेउछि छाग मुंडा से माने नै गले गले हेले जे तुम पाखरे कोन रहिछि तुम पाखरे टिके मध्य साधारण ज्ञान टिए नाही बोली कविवर राधानाथ राय कहउछंती। अभिष्ट देवता कल लोभ प्रेते न चेतिले खाई विपदर बेते अभिष्ट देवता कल लोक प्रेते जिते भी इष्ट देवता अछंती सेमानकु आपण माने कोन करिसंती लोक प्रेत भाबरे सेमानकु परिणत करिसंती बोली कविवर राधानाथ राय कहउछंती। न चेतिले खाई विपदर बेत वर्तमान तुमे विपदर बेत खाई तो चेती नाहंती आउ केते बेले चेतिबा बोली कविवर राधानाथ राय एथिरे सेही भोग विलास रे बुडी रहितिबा राजा माननकु सचेतन करी कहिसंती। सदा हुई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्य पाप बुद्धि की मनासी एथिरे कविवर राधानाथ राय कहउछंती से जो भोग विलास रे रहउतिबा राजा माननक उद्देश्य रे तुम माने जहा भी अर्जन करूछ ताहा हेउछि पाप द्रवण किंबा जहा भी आशा करूछ से जो आशा ही हेउछि गोटे पाप द्रवण बोली से कहउछंती। रही थाओ टाकी करी जरी माना धने पुरेबा लागी माल खाना तापर से कहउछंती रही थाओ टाकी करी जरिमाना करिया पई तुम माने रही थाओ टाकी कौन पाई रही टाकी निजर मालखाना पुरेबा तुम माने रही थाओ टाकी बोली कविवर राधानाथ राय एथिरे कहउछंती। धनर लालसा जाग्रते स्वप्ने तुमर स्वप्न रे मध्य तुम माने धनर लालसार स्वप्न तुम माने देखुअछ धन बिनु नाहु आन चिंता मने तुमर मन केवल धन रे पूरित बोली से कहउछंती। धनर साफल्य सुबे केवल जक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल धनर साफल्य सुबे केवल धनर साफल्य केतेबेले किंबा धनर सफल केतेबेले आसीथाय जेतेबेले तार सुव्यय होइथाय किंबा ठीक जगह रे तार व्यय होइथाय हेले जक्ष भली धन रे जगिले कोनसी लाभ नुहे बोली एथिरे कविवर राधानाथ राय से जो भोग विलास रे रहउतिबा राजा माननक उद्देश्य रे से कहिसंती। तापर से कहिसंती मंचे केते आसी केते गले भाई किए नै गले कि धन मुंडाई गोटे प्रश्नवाचक चिन्ह भाबरे से कहिसंती सेही समय भोग विलास रे रहउतिबा राजा माननक उद्देश्य रे एही मंच किंबा एही धरा भूमि रे केते आसी केते महान महान व्यक्ति चाली गले हेले से माने जेते अर्जित धन कोन नै कि गले ताहा बोली से माने गोटे प्रश्न करिसंती सेही भोग विलास रे रहउतिबा राजा माननक उद्देश्य रे। पड़ी तो रहिले पछे हाथी घोड़ा
पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा से माने जेते भी अर्जन करथिले हाथी घोड़ा एवं रूपा तोड़ा सब वर्तमान भी सेई जगह रे पड़ी रहिछि बोली गोटे उदाहरण माध्यम रे से कहिसंती सेई समय भोग विलास रे बुड़ी रहिथिबा राजा मानक उद्देश्य रे पड़ी तो रहिला रतने भास्वर कुबेर भंडार सम गंता घर से जो भास्वर किंबा उज्जवल जो गंता घर रही सुना रूपा से सुना रूपा वर्तमान मध्य सेमिति होई पड़ी रही बोली कवि से मानक कहिसंती जिणिबाकू आउ नाही धरा खंड बोली कले जेहू अश्रु शक्ति गंड एठिरे कौन लुह बुहाइले तार अर्थ हेउछि जो धरा खंड को आपण माने लुह बुहाई नेउछंती से धरा खंड को मध्य आपण माने गला बेले नेकी जीवी नाही बोली कहिसंती कविबर एथिरे मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कि कहिथिले ता चित्ते थरे धर विश्व विजयी स्कंदर तार अर्थ होइछि स्कंदर अर्थ होइछि आलेक्जांडर आलेक्जांडर मला बेले कोन कहिथिले ताहा टिके सुनो बोली से समय रे रहितिबा भोग विलास रे बुडी रहितिबा राजा मानक उद्देश्य रे कहिसंती बोइले ए प्राण गोले पिंड छाड़ी से कहिथिले ए प्राण गोले पिंड छाड़ी नेबे जेबे मते कोकेई रे काढ़ी देइथिबे तही मो सब सुआई बेनी पासे बेनी करकु झुलाई जा देखिले जानिबे जगते समस्ते आसीथिला फेरी गला शून्य पथे एथिरे विश्व विजयी आलेक्जांडर कहिथिले जेतेबेले मु कोन हेबी जेतेबेले मोर प्राण त्याग करिबी जेतेबेले आपण माने मते कोन करिबे नेबे जेबे मते कोकेई रे काढ़ी जेतेबेले कोकेई रे मते नेबे से समय रे देइथिबे तही मो सब सुआई बेनी पासे बेनी करकु झुलाई ए जो मोर कर रही किंबा हाथ रही से हाथ को लोके देखिला परे आपण माने झुलाई देथिबे जहा समय जहा देखिले लोके जानिबे ए जो विश्व विजयी आलेक्जांडर विश्व जय करितिला जहा सब धनरत्न जय करितिला ताहा कोन से मोला बेले नै कि गला नो ताहा से मोला बेले नै कि गला नै बोली से माने जानिबे बोली एथिरे विश्व विजयी किंबा आलेक्जांडर विषय रे कहबो राधानाथ राय कहउछंती एही महाकाव्य मने मने हेजी सत्व गुण भज लोभ मद तेजी तापर से कहउछंती ए जो महाकाव्य कहिसंती आलेक्जांडर ताहाकु टिके निज मनरे चित्त कर बोली से कहउछंती अल्प दिन पाई संचु अछ वित्त से कहउछंती अकारण रे किया तंडी अरक्षित अल्प दिन पाई संचु अछ वित्त जेते भी धन अर्जुछ ताहा हेउछि वर्तमान तमरो अल्प दिन पाई बोली से कहउछंती बुलाओ जगते सीना लक्ष्य पोसी फले तुम्बे जणे जणे लक्ष्य बुलाओ जगत सीना लक्ष्य पोसी फले तुम्बे जणे जणे लक्ष्य शोषी एभली भाबरे एपरी हुओ जेपरी लक्ष लक्ष लोकंकु तुमे माने पोष किंबा पालन कर बोली से कहउछंती हेले वर्तमान तुमे जो राजा तुम माने से केवल कोन करूछंती लोक लक्ष लक्ष लोक मानो केवल तुम माने शोषण करूछ बोली कविवर राधानाथ राय एथिरे कहिसंती गणिका वकील छामुआ पोषण लागि करी किया प्रजांकु शोषण तुम माने गणिका वकील एवं छामुआर पोषण पाई तांको पोषण पाई तुम माने कोन करूछ प्रजा मानकु शोषण करूछ बोली एथिरे कवि कहिसंती प्रजा रक्त स्वेद लोतके अर्जित अभिशक्त राशि राशि पाप वित्त प्रजा माने जो रक्त एवं स्वेद किंबा झाड़ बुआ जो धन अर्जित करिसंती से धन को तुम माने कोन करूछ पाप वित्त भाବରେ ନିଜର अर्जन करूछ किंबा सेमानकु लुटी ने अछ बोली एथिरे कवि कहिसंती प्रायश्चित व्यय न करी जतने पाप अर्जु अछ अपार्जित धने प्रायश्चित व्यय न करी जतने तुमर जो से धन को अर्जन करूछ ताहाकु ठीक जगह रे तुमे व्यय न करी तुमे माने केवल जो अर्जन करूछ धन ताहा हेउछि केवल पाप अर्जित ताहा अर्थ ताहा धन तुमे माने अर्जित करूनो ताहा अर्जन करूछ तुमे माने गोटे पाप बोली कवि एथिरे कहउछंती अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत किंबा पाप गोष्ठी मुखे ढाली यज्ञ घुंट घृत जेपरी घुसुरी मुहरे आम जदि यज्ञ घिओ जदि जेपरी ढाली थाउ ताहा जेपरी बेकार किंबा विभिन्न काम रे लागि न थाए ठीक सही बोली अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत किंबा तुम माने जहा भी अर्जन करूछ ताहा केवल पाप अर्जित करूछ धन अर्जित करूनह बोली एथिरे कविवर राधानाथ राय कहउछंती सेही भोग विलास रे रहउतिबा राजा मानक उद्देश्य रे ए अप्रिय सत्वे छळकु न धरी निजे श्रेय देख चित्ते चिंता करी तुम माने जहा करूछ ताहा ठीक ना भूल निजे हृदय रे देई चिंता कर बोली कविवर राधानाथ राय कहउछंती भग्न घटु आहा सलिल जेसने सरी जाउ अछि आयु प्रतिक्षण बोली से कहउछंती भग्न घटु जेपरी भंगा माठियार पानी जेपरी झरी झरी जाई थाए ठीक सही परी तुम्हर आयु मध्य धीरे धीरे भाबरे सरीबाकु जाउ अछि बोली कहिसंती सेही समय भोग विलास रे रहउतिबा राजा मानक उद्देश्य रे कवि बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबुड़े जीवे से आचंबित आसी बड़ क्रूर काल
ए जो काल हेउछि या गोटे भयंकर बड़ अविश्वासी ताहाको विश्वास करिबा मध्य ठीक नुहे हाबोडी जीव से आचंबित आसी तुमे माने आज जो कार्य करूछ से कार्य को देखि केतेबेले क्रूर काल किंबा जम आसीबो तुमे माध्य जानि पारिबो नाही बोली एथिरे कवि कहउचंती ସେହି ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଲକୁ ଯେ ହସେ ହସି ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କବି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଲକୁ ଯେ ହସେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହେ ମୋର କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାଳ ତା ପଛରେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କହେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାଳ ତା ପଛରେ ଲାଗିଯାଏ ବୋଲି ଏଥିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର ତାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ଲାଗିଯିବ ତାହା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଥିରେ କବି ସେହି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କବିବର କହିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସୂଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଛି ତୁମକୁ କ୍ରୂର କାଳ ଦେଖୁଛି ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ବୋଲି ସେ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ସେ ନୀରବେ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ ରଥର ଚକ୍ର ଯେପରି ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଠିକ ସେହିଭଳି ତୁମର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟ ରଥର ଚକ୍ର ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଭୂଇଁକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଠିକ ସେହିଭଳି ତୁମର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସେହି ଭୂଇଁକୁ କିମ୍ବା ସେହି ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ଷଣକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବୋଲି କବିବର ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଢି ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢି ଯେତେବେଳେ କଣ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନଈ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ସେତେବେଳେ ଆମର ଛାୟା କେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ତାହାକୁ ସୂଚାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଛାୟା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ କଣ ତୁମର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆୟୁ ସେଇ ଆୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହିପରି ଭାବରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ବୋଲି କବି ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡେ ଝିଙ୍କିବ ସେତିକି କିମ୍ବା ତେତିକି ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡେ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି ଯେତେ ତୁମର ମାୟା ଚେର ଭିତରକୁ ଗଡିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଯେତେ ତୁମର ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ସେତେ ତୁମର ଅନ୍ତକେ ରଗଡି ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିହାର ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସମୟ ଏହି ସମୟ ହିଁ ତୁମେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇବ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧରମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ ତାପରେ କବିବର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବେଳ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି ଏଥିରୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ମାନେ ଠିକ ହୋଇ ଆସିପାରିବ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ସେଇ ଶୋଷଣକୁ ତୁମେ ମାନେ ଠିକ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ ସୋ ତେଣୁ ପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧରମ ତେଣୁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କର ହେଲେ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଣ କରୁଅଛ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କରି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଅଛ। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷରୁ ବଡପଣ ପାଇଅଛ ତାହାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର ଏବଂ କେଉଁ ଭାବରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧର୍ମ ଫଳକୁ ଆପଣାର କରିନେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ତାହାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବ ନିଜ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେହି ବଡପଣକୁ ସବୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏ ସଂସାର ବାରିଧି ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ଗୋଟିଏ ବିଧି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ଏହି ସଂସାର ଗୋଟିଏ ବାରିଧି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମେ ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି କବି ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡପଣ ଅଢେଇ ଦିନିଆ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହତ ପଣିଆ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ମାନେ ଚଳିଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଧର୍ମ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡପଣ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କବିବର କହିଛନ୍ତି। ବଡପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି ଛଡାଇ କେହି ଯା ନ ପାରେ ନେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡପଣରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଛଡେଇ ନ ପାରେ ସେଇ ବଡପଣକୁ ହିଁ ଆମେ ବଡପଣ କହିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବଡପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର
ताहेले सेही धर्म अर्जित जो बड़पण रही थाए सेही बड़पण फूल परिका गोटे संसार को चहटाई थाए बोली एथिरे कवि कहिसंती। बड़पणे सिना सेही ताकू गणी जो बड़पण दिलोक साधिनी। तापर एथिरे कहिसंती जो बड़पण तुम माने अर्जन करूछ ता गोटे बड़पण नुहे, तुम माने धर्म अर्जित बड़पण को तुम माने आपणार कर। जो बड़पण दिलोक साधिनी तार अर्थ हेउची स्वर्ग लोक एवं पाताल लोक किंबा जो लोक तुम माने चिरस्थायी होई पारिबो सेही बड़पण तुमे अर्जन कर बोली एथिरे कवि सेही समयर भोग विलास रे रहुथिबा राजा मानक उद्देश्य रे कहिसंती। सेही सिना बड़पण जही लागी अंतकर वज्र दंत जाई भांगी सेही बड़पणे बलाओ मतिकी काल न पारिब पशिजा कतिकी। एभली गोटे बड़पण तुमे माने प्रस्तुत कर जो बड़पण रे काल मध्य क्रूर काल मध्य तुम पाखकू पशि पारिब नाही बोली एथिरे कवि भोग विलास रे रहुथिबा राजा माननकू सूचाइछंती किंबा सेमाननकू सचेतन कराइछंती। हेला कर नाही पाइए सुविधा लभिबाकू सेही बड़पण निदा। वर्तमान तुमे माने प्रजा माननकू जो भाबरे शोषण करूछ सेही बड़पण चिरस्थायी नुहे एवं सेही बड़पण लभिबाकू तुमे माने चेष्टा कर नाही बोली कवि राधानाथ राय एथिरे कहुचंती। संसारर तोकसार बड़पण लालसारु न्य बाहुलाई मन। संसारर तोकसार तार अर्थ हेउची संसारर बड़पण हेउची गोटे मूल्यहीन कथा। सेही मूल्यहीन कथा पई तुमे माने आउ चिंता कर नाही एवं लालसारु न्य बाहुलाई मन। तुमर जो मन रही लालसारु सेही मन को तुमे माने बाहुड़ाई नियो किंबा ताठर तुमे माने दूरे नियो बोली एथिरे कवि राधानाथ राय कहउछंती। उदासीन नेत्रे दुनियार मान देखि कर मन धर्मे एकतान। तार अर्थ हेउची तुमे माने आउ कोनोसी पाप अर्जित धन अर्जन न करी धर्मे एकतान धर्म को एकतान भावे तुमे माने चालो बोली से कहउछंती। राजधर्मे आत्म तत्ते देई मते उच्च होई लभ उच्चतर गति। तापर से कहउछंती राजधर्मे आत्म तत्व देई मति उच्च होई लभ उच्चतर गति। तुमर जो राजधर्म रही से राजधर्म को आपण जदि करिनेब जो दिने से दिन तुम माने उच्च होई लभिब तुमर उच्चतर गति माने तार अर्थ हेउची से दिन ही तुमर बड़पण चिरस्थायी होई परिबा बोली एथिरे कवि राधानाथ राय भोग विलास रे रहितिबा राजा मानक उद्देश्य रे कहिसंती। ताहेले आज वीडियो को आमे एठारे एंड करूछे। जदि आपनको वीडियो पसंद लागिथिबो ताहेले निजर फ्रेंड सर्कल रे ए वीडियो को शेयर करबा सह आम चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु।